श्रीलक्ष्मी चतुर्विंशति नामावली ध्यानम्। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णो परं प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपानिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। नमः श्रियै लोकधात्रे ब्रह्ममात्रे नमो नमः। नमस्ते पद्मनेत्रायै पद्ममुख्यै नमो नमः। प्रसन्नमुखपद्मायै पद्मकान्त्यै नमो नमः। नमो बिल्ववनस्थायै विष्णुपत्न्यै नमो नमः। विचित्रक्षौमधारिण्यै पृथुस्रोण्यै नमो नमः। पक्वबिल्वफलापीनतुङ्गस्तन्यै नमो नमः। सुरक्तपद्मपत्राब्धा करपादतले शुभे सरत्नाङ्गदकेयूरा काञ्चीनूपुरशोभिते यक्षकर्दमसंलिप्त सर्वाङ्गे कटकोज्ज्वले माङ्गल्याभरणैश्चित्रैः मुक्ताहारैर्विभूषिते ताटङ्कैरवतंसैश्च शोभमानमुखाम्बुजे पद्महस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्लभे ऋग्यजुस्सामरूपायै विद्यायै ते नमो नमः। प्रसीदास्मान् कृपादृष्टिः पातैः आलोकयाब्जे फलश्रुतिः एवं चतुर्विंशतिनामभिः बिल्वपत्रैः लक्ष्यर्चनं कुर्यात् సర్వాభీష్టసిద్ధిర్భవతి। ఎవరైతే ఈ వక్షస్థల చతుర్వింశతి లక్ష్మీ స్తోత్రాన్ని జపిస్తూ 1,00,000 బిల్వపత్రాలతో అమ్మవారికి పూజ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క కోరికలు వెంటనే సిద్ధిస్తాయి. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు.